يومين، نهار، سمانة، 10 أيام، 15 جوغ، شحال تقدروا تقعدوا بلاد؟ واش قولوا لي؟ صح واش رايكم كنقول لكم بلي الناس في شلاف عندهم 20 يوم ما دوشوش؟ تقولي لي بن علاه خاطر في شلاف عندهم 20 يوم ما كاش الماء. تخيلوا ولايه كامله بيها بماليها بلي كوميرس تاعها بلي ريستورون تاعها كاع يتسمى كي الناس في الديار كي لي كوميرس هي كاع. السلام عليكم الاخوان والاخوات، اتمنى تكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي اول مره كتشاهدنا ضغط على زر الاشتراك باش تتابع الجديد ديالنا. عجبك الفيديو خلي اعجاب وخلي تعليق ودير فيه الملاحظات ديالك. تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. يومين، نهار، سمانة، 10 أيام، 15 جوغ، شحال تقدروا تقعدوا بلاد؟ واش قولوا لي؟ صح واش رايكم كنقول لكم بلي الناس في شلاف عندهم 20 يوم ما دوشوش؟ تقولي لي بن علاه خاطر في شلاف عندهم 20 يوم ما كاش الماء. تخيلوا ولايه كامله بيها بماليها بلي كوميرس تاعها بلي ريستورون تاعها كاع يتسمى كي الناس في الديار كي لي كوميرس هي كاع ما كاش الماء بوندون 20 جوغ. هاد العفسه ما تدخلش العقل. الناس ماهيش صايبه باش تدوش، ماهيش صايبه باش دير الميناج، ماهيش صايبه باش تطيب. اللي هادوك لي سيتير نتاع الماء ما هم مفقودين اصلا. تما باش تجيب سيتيرنا تعمرها وتجيبها تفرغها عندك ما كاش. ايماجيني ولا قعدوا هكا معايا امامو برك، تخيلوا بلي 20 يوم ما عندكمش الماء، عندكم ليميت باش تشربوا برك، ما تقدروا تدوشوا، ما ديروا ميناج مع رمضان راه جاي، ما تقدروا طيبوا حاشاكم، ما كان الماء التواليت، ما كان والو. اسكو تقدروا؟ ما على باليش وين رايحه الحاله فريمون. ما على باليش شكون يقدر يحل هاد العبسه. الدوله تاعنا ماذا بها تتحرك دير حاجه، باسكو الناس في شلف راهم في حاله يرثى لها. ولايه كامله ماشي غير بلديه ولا شلف من الاول للاخر كاع راهم بلا ما عندهم 20 يوم. سي تري غراف. اون 2026 مازال عندنا عفسه كيما هكا. ما على باليش المشكل وين راه في محطه تحليه المياه ولا ما على باليش. المهم بغض النظر عن المشكل وين راه، هاد العفسه غير مقبوله. هاد العفسه سي غراف. دارنا راهم في حاله، راهم فريمون راني في الجي مي دارنا راهم في حاله، وكاع الناس يشلف راهم في حاله. ميم تبغوا تروحوا زعما الحمام ولا تروحوا جو سي با تجيبوا ما كاش كاع راهم كيف. Aujourd'hui, le 20 août 2026, est l'anniversaire d'une date profondément symbolique dans l'histoire de l'Algérie. C'est le 20 août 1956, date du congrès de la Soumam. En pleine guerre de libération, des responsables de la révolution se sont réunis pour organiser, structurer le combat pour l'indépendance de l'Algérie. Le 20 août est ainsi devenu un symbole de l'organisation, de la responsabilité et de l'engagement collectif au service de l'Algérie. Et c'est précisément en cette date symbolique que nous avons choisi aujourd'hui de lancer une nouvelle initiative citoyenne. La naissance du collectif. Nous annonçons officiellement la création du collectif de citoyens algériens de la diaspora et de l'Algérie pour la protection de l'engagement citoyen démocratique et pacifique. Pourquoi ce collectif? Parce que nous sommes convaincus d'une chose très simple. S'engager pour son pays ne doit jamais devenir un danger. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens en Algérie comme dans la diaspora souhaitent s'exprimer, créer des initiatives, défendre des idées, participer à la vie citoyenne ou simplement apporter quelque chose à leur pays. Et chacun doit pouvoir le faire librement et pacifiquement. Ce que nous voulons défendre, notre collectif veut défendre le droit de chaque Algérienne et Algérien à s'exprimer, à s'organiser, à débattre et à agir sans intimidation, sans harcèlement, sans violence, sans exposer au danger et sans être exposé au danger et sans exposer d'autrui au danger. Nous, citoyens également, nous croyons aussi qu'aucun parti
aucun mouvement et aucun courant ne peut prétendre avoir le monopole de la parole, du patriotisme ou de l'engagement pour l'Algérie. Nous ne demandons pas aux Algériens de penser de la même manière. Au contraire, nous voulons que des opinions différentes puissent coexister, se confronter et dialoguer pacifiquement. Notre collectif est indépendant et non partisan. Il n'est la propriété d'aucun parti, d'aucun mouvement et d'aucune personnalité. Chacun peut avoir ses propres convictions politiques, mais lorsqu'il rejoint le collectif, il adhère à une idée commune, le respect de l'autre, le pluralisme et la dignité humaine et la non-violence. Nous voulons construire un espace où l'on peut se parler sans s'insulter, débattre sans se menacer et agir sans chercher à empêcher les autres d'agir. Notre ambition n'est pas de créer un clan de plus. Notre ambition est de créer un espace citoyen capable de rassembler des Algériens autour de valeurs communes. Un espace où nous pouvons aussi bien organiser une action de solidarité, une rencontre culturelle, une initiative citoyenne, un débat ou une campagne pour défendre une liberté fondamentale. Nous voulons reconstruire la confiance entre nous parce que notre pays a besoin de citoyens qui s'engagent, pas de citoyens qui ont peur de s'engager. Alors, en ce 20 août 2026, nous faisons ce choix. Protéger l'engagement citoyen, protéger le droit de chacun à parler, protéger le droit de chacun à s'organiser et protéger le droit de chacun à défendre pacifiquement ses idées. Et surtout, faire en sorte que personne ne soit mis en danger pour avoir voulu s'engager pour son pays. Si vous partagez ces valeurs, vous êtes les bienvenus. Le collectif des citoyens algériens de la diaspora et de l'Algérie vous ouvre ses portes. S'engager pour son pays ne doit jamais devenir un danger. Vive l'Algérie. Aujourd'hui, le 20 août 2026, est l'anniversaire d'une date profondément symbolique dans l'histoire de l'Algérie. C'est le 20 août 1956, date du congrès de la Soumam. En pleine guerre de libération, des responsables de la révolution se sont réunis pour organiser, structurer le combat pour l'indépendance de l'Algérie. Le 20 août est ainsi devenu un symbole de l'organisation, de la responsabilité et de l'engagement collectif au service de l'Algérie. Et c'est précisément en cette date symbolique que nous avons choisi aujourd'hui de lancer une nouvelle initiative citoyenne. La naissance du collectif. Nous annonçons officiellement la création du collectif de citoyens algériens de la diaspora et de l'Algérie pour la protection de l'engagement citoyen démocratique et pacifique. Pourquoi ce collectif? Parce que nous sommes convaincus d'une chose très simple. S'engager pour son pays ne doit jamais devenir un danger. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens en Algérie comme dans la diaspora souhaitent s'exprimer, créer des initiatives, défendre des idées, participer à la vie citoyenne ou simplement apporter quelque chose à leur pays. Et chacun doit pouvoir le faire librement et pacifiquement. Ce que nous voulons défendre, notre collectif veut défendre le droit de chaque Algérienne et Algérien à s'exprimer, à s'organiser, à débattre
et à agir sans intimidation, sans harcèlement, sans violence, sans exposer au danger et sans être exposé au danger et sans exposer d'autrui au danger. Nous, citoyens également, nous croyons aussi qu'aucun parti, aucun mouvement et aucun courant ne peut تشاركوا معنا يعني الافكار ديالكم، وحاولوا تخليو الهاشتاغ باش نطلعوا الفيديوهات ديال الصحراء المغربيه. يعني كيف ما كتعرفوا كنتعرضوا لهجمات من الذباب الالكتروني الجزائري. دونك باش نطلعوا هاد القناه ونطلعوا على الفيديوهات ونستمروا، خليو تعليق او تعاليق. قد ما درتوا تعليق اكثر راه مزيان تكون فيهم هاشتاغ ديال الصحراء المغربيه. بالنسبه للفيديوهات نحاولوا نتفاعلوا معهم. علاش؟ على حساب الكوبي رايت. كاين بزاف تاع الناس يعني كيقول لك نخليو الفيديو يتمشى، ولكن المشكل غادي يكون عندنا في الكوبي رايت. الا خليت الفيديو وبقينا ساكتين غادي يضربوا بالكوبي رايت. دونك ضروري خاص يكون واحد التفاعل. المهم صبروا معنا.